تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما La yastawi, tidak sama al-qaiduna, orang-orang yang duduk-duduk minal mu'minin, dan dari orang-orang beriman, ghairu ulil dorori, tanpa mempunyai darurat, ya, tidak karena ada sesuatu yang tidak memungkinkannya, yang emergensi. Tidak sama dengan siapa? Wal mujahiduna, dan orang-orang yang berjuang fi sabilillahi, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka. Faddalallah, Allah memberi kelebihan, keutamaan al-mujahidina, pada orang-orang yang berjuang, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, alal qaidina, melebihi atas orang yang duduk-duduk, darajatan, 1 derajat. Wa kullan, dan masing-masing, wa'adallahu, Allah janjikan al-husna, kebaikan. Wa faddala, dan memberikan kelebihan atau keutamaan Allah al-mujahidina, orang-orang yang berjuang, al-qaidina, atas orang-orang yang duduk-duduk, ajron, pahala, aziman, yang agung. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Darajatin, beberapa derajat, minhu, darinya, wa maghfiratan, dan ampunan, wa rahmatan, dan kasih sayang. Wa kana, dan ada Allah ghafuran, maha pengampun, rahiman, maha penyayang. Disinilah perlunya selalu kita ingatkan, ya, mulai berangkat mondok, mulai berangkat ngaji, mulai berangkat untuk ilmu, kita itu mesti niat, bukan hanya menghilangkan kebodohan diri, tapi kita niat diparingi kesempatan nanti menghilangkan kebodohan orang lain. Hidup ini sama waktunya, ya, 1 hari 1 malam itu 24 jam, 1440 menit. Tapi nilai produktivitas dalam 24 jam itu enggak sama. Ya, ada orang mukmin biasa, ya, dia baik. Wa kullu wa'adallahu husna, masing-masing orang punya kebaikan. Tapi kalau sampai dirinya ini mampu berjuang, faddalallah, Allah akan paling fadl, keutamaan, kelebihan, al-mujahidina alal qaidina ajran azimah.
Orang yang berjuang tadi diparing kelebihan oleh Allah, baik pahalanya yang agung, ya, dan derajat-derajatnya yang tinggi. Nah, inilah tentu perlu selalu menjadi mimpi kita agar kita ini berkesempatan untuk berjuang. Dari pesantren kita bisa memulai, ya, jangan hanya kita ibadah untuk diri kita, jangan hanya ngaji untuk diri kita. Kita diberi kesempatan, kemampuan baca Quran, ya, kita bimbing sahabat-sahabat kita. Itu adalah awal dari maharnya kita nanti menjadi mujahid yang sejati. Ya, oleh karena itu saya sering sampaikan, para santri yang sedang mengawal RTQ misalnya sebagainya, itu luar biasa, niat yang benar. Insya Allah nanti pada saatnya dia akan menjadi cahaya-cahaya di tengah umat. Dia akan menjadi channel-channel, agen-agen dari menyakseskan, ya, risalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Hanya kalau nggak diniati begitu, kadang-kadang pokoknya saya sendiri sudah bagus, sudah temannya di sampingnya, ya, nggak konek, nggak nyambung, tidur, istinaki gitu ya. Tapi kalau dia mujahid, tidak nunggu dia harus dijadikan kismul amni atau apa, dia mesti ada sesuatu yang baik, lebih baik untuk sahabatnya, dia lakukan apa yang lebih baik itu. Ya, dari sinilah maka ada rumus di pesantren, ya, muntara manfaat ilmuna mesti taat, ya. Teka penter walaupun pandai luar biasa, tapi dia orang yang selalu bikin jengkel, ya, tidak taat pada aturan, jangan terlalu bermimpi manfaat. Ya, muntara kalau ingin lebih tinggi lagi barokah, maka bil khidmah Aladin. Ya, Aladin apapun bentuknya yang akan membawa kebaikan pada agama kita. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita lakukan apa yang terbaik, ya, untuk sahabat kita, untuk di sekeliling kita. Kalau bisa begitu, maka kita berarti telah mencatatkan diri kita sejak jadi santri kelak akan menjadi mujahid, orang yang berjuang, ya, fisabilillah, di jalan Allah. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustata'fina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha wa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila wa ulaika sallallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi mawman katsira wa wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Enggaknya ini loh, ya. Siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallah, pindahnya itu menuju pada Allah wa rasuli dan utusannya. Tsumma yudrikuhul mautu, kemudian menjemputnya kematian, dia bertemu atau dijemput oleh kematian, maka faqad waqa ajruhu, sungguh, ya, telah jatuh pahalanya atau telah ditetapkan pahalanya pada Allah atau atas Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka dari itu mulai dari berangkat kemanapun bismillah. Apalagi ketika seorang itu berangkat untuk menuntut ilmu, wah, luar biasa. Tapi kalau nggak niat, ya namanya nggak niat. Makanya ada satu dawuh Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan il jannah. Barang siapa menempuh satu perjalanan yaltamisu bihi ilman, untuk mendapatkan ilmu, untuk menghilangkan kebodohan dirinya karena Allah, sahalallah, Allah akan mudahkan, gampangkan, ya, tariqan il jannah, jalannya menuju surga. Niat, mesti niat, gitu ya, niat.
Orang menuntut ilmu itu fayambaghi li thalibil ilmi ayyanwiya ridallah wa daral akhirah. Saya ngaji, saya menuntut ilmu ini demi untuk mendapatkan ridho Allah dan kemuliaan di akhirat. Seperti itu. Maka haqqat waqa ajru Allah wa kana Allahu rahman. Wa idza darabtum bil ardi falaysa lakum junahun an taksuru minas sholati in khiftum ma yaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal khudhu aslatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal khudhu khidrahum wa aslihatahum wa dalladzina kafaru law ta'fuluna an aslatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum mardaa an tadawu aslatakum wa khudhu khidrakum innallaha 'adal kafirina 'adzaban muhina. Ini salah satu ayat 102 dari surah An-Nisa. Ini salah satu bentuk kaifiat atau cara sholat khauf, sholat dalam keadaan emergensi, sholat dalam keadaan perang. Ya, kita bisa temukan 6 bentuk. Ya, dari zaman ini dalam hadis, dalam penjelasannya di syarah-syarah hadis ada 6 macam sholat khauf itu. Menariknya setelah kita cermati, ternyata dalam suasana perang sekalipun orang itu sholatnya jamaah. Sehingga kalau dalam suasana aman sholat sendiri itu aneh, itu aneh sekali. Ya, ini yang kadang-kadang ya karena memang mulai masih kecil itu kadang-kadang di masyarakat kita seakan-akan ibadah itu hanya sebagai pelengkap, jadi nggak ngerti itu. Di masyarakat kita biasa ketika seseorang akan berangkat kuliah, seorang akan berangkat untuk ilmu tempat lain, apa kata bapaknya, kata ibunya, ya, atau mamanya, papanya, ya, silahkan berangkat, ya, yang sungguh-sungguh lo ya, kamu jauh dari rumah harus prestasi, jangan lupa salatnya. Salat cuma jangan lupa. Ya, itu coba pelengkap salatnya. Padahal yang akan menentukan nanti derajat yang sebenarnya dirinya itu dari salatnya itu. Ya. Papa berat akan kamu tinggalkan, nak. Selama ini papa menjaga jamaah salatmu. Apa kamu nanti mampu di tempat kuliahmu di sana nanti kamu akan tetap sholat berjamaah? Karena papa yakin dengan jamaahmu kamu derajatmu mesti tinggi. Kalau sampai kamu gak bisa jamaah gimana? Nah, insya Allah papa doakan, saya akan cari tempat di mana jamaah saya tetap terjaga. Nah begitu baru gini. Enggak kan? Ya. Lain santri yang terjaga bagus salatnya, jamaahnya ngontrak nyewa kamar di situ ya salat, kadang-kadang itu ya di bawah tempat tidurnya situ salatnya, ya dengan temannya hanya berdua atau bertiga. Tuh gitu mimpi mulia, apanya yang mulia? Paling banter nanti dia pulang cuma bisa ngumpulkan duit recehan kecil-kecil itu. Ya, kerja di satu perusahaan dia coba uang recehan dia. Ya, tidak mungkin. Nah, coba mulai awal kita hidup ini memang untuk sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Pokoknya saya hidup untuk ibadah. Nah, ibadah paling pokok itu sholat. Kemanapun saya mesti jamaah sholat. Begitu perang, dalam suasana perang sholat jamaah kok. Ya terus enaknya sholat hanya sehari-hari hanya berdua. Kadang-kadang tidak begitu. Nikah seperangkat alat sholat sebagai maharnya. Ya, cincin seberat 15 gram
dan seperangkat alat sholat. Kok gak dijamah, gak dipakai sholat, eman, mukenahnya itu dibentuk kayak manuk gimana itu, bagus gitu ya, ditempatkan tempat itu. Eman mau dibongkar untuk sholat, manuk-manukan tadi tetap ya. Terus sholatnya kapan? Ya kapan-kapan ya, hancur kalau begitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Fa idza qadaytum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tama'nantum faqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil kha'inina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima wa la tujadil 'anil ladzina ikhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa la yastakhfuna minallahi wa hum ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا أو إثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. Ini mudah-mudahan enggak apa istilahnya itu apa yang terjadi saat ini belum dan betul ya. Wa may yushakikir rasul wa man, dan barang siapa yushakik yang menentang ya dan menyeberang atau tidak sejalan ar-rasul dengan utusan mim ba'di, dari sudah ma apa tabayyana jelas lahu baginya al-huda petunjuk wayatabi, dan ia ikuti ghairu sabil mu'minin, selain jalannya orang beriman. Apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla, maka kami memalingkannya ma kepada apa tawalla, yang berpaling, ia berpaling, wa nuslihi, dan kami memasukkannya ke jahanam. Wasaat, dan amat jelek atau sejelek-jelek masiro, tempat kembali. Banyak protokol yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi dalam hidup kita. Ya, kita kadang-kadang nggak jelas. Ya, sampai kapan, sampai mana batasnya. Banyak sekali ya. Jamaah itu protokolnya itu rapat barisan, biarlah rapat. Hadisnya jelas, di celah-celah barisan itu akan ditempati setan kalau nggak rapat. Tapi dengan alasan pandemi setahun yang lalu, entah sampai kapan, maka jamaah tidak berrapat, harus distancing, harus menjaga. Saya tidak habis pikir itu. Orang mukmin, orang muslim sama muslim, apalagi bergaul sehari-hari, itu sulit untuk bersih dari kesalahan, dari noda, dosa.
difasilitasi oleh Kanjeng Nabi. Ma min muslimaini yaltaqiyani tsumma yatasafahani illa hufira lahuma qabla yatafarraqa. Tak ada dua orang muslim, muslim ketemu muslim, muslimah ketemu muslimah, bertemu tsumma yatasafahani, kemudian dia salaman, maka illa hufira, kecuali orang berdua tadi terampuni, diampuni dosa keduanya qabla yatafarraqa, sebelum lepas. Ya, akhirnya salaman pun cukup begini. Banyak sekali itu. Ya. Dalam sholat berjamaah, di mana jamaah lebih besar jumlahnya, ya, gema adzan digemakan di situ, itu keutamanya lebih tinggi dibanding hanya sholat di rumah berdua. Begitu. Tapi begitu rupa ya protokol untuk bisa. Bahkan Masjid Nabawi, Masjid Haram pun begitu. Ya, saya beberapa kali tarawih di Masjid Nabawi, di Masjid Haram. Ya, paling tidak setengah bulan. Ya, pada tahun 2006, juga setengah bulan pada tahun 2011. Ya, seneng kalau di situ tuh, masya Allah. Kadang-kadang kita itu karena tempat gak dapat, itu hanya duduk, maju tidak bisa, mundur kok, wapet sekali. Kalau sudah Ramadan tuh, ya Allah, jauh lebih ramai dibanding waktu haji. Kita duduk, sholatnya sambil aja, gak bisa, saking rapatnya, wapet. Bahkan pernah pada waktu pas malam 27 ya sama Pak Suhadi, itu tangganya Pak Jirudin, itu hanya mubeng sengling Ka'bah, nggak ada tempat sama sekali itu. Akhirnya jam bisa keluar, akhirnya bisa salat witir sudah di pinggir-pinggir jeding sana, wapat itu. Wah, indah sekali itu. Dengan jumlah waktu yang panjang, rakaat yang banyak. Ya, kalau mulai malam 21 itu, maka kita sholat yang diimami oleh Imam Sudes dan yang lain-lain. Itu paling enggak setiap malam kita sholat sunat yang diimami oleh imam. Itu paling tidak 33 rakaat. Ya. Habis sholat isya, tarawih 20 rakaat. Pulang, itu 2 jam waktunya. Sambil ngatamkan Quran kan, nanti jam 1 mulai lagi, sholat lebih halus, lebih lambat lagi, 10 rakaat plus witir 3 rakaat. Jadi 13 rakaat lagi, jadi 33. Itu 2 jam lagi. Jam 1 sampai 3. Saya menikmatinya. Ya. Jadi sekian lamanya, bukan hanya tahu berita, tapi saya menikmati langsung. Saya merasakan di situ. Di sini yang biasanya ngaji juga ada Pak Jasim itu, yang pernah puasaan 1 bulan di sana. Ya. Saya tanya kepada orang sepuh di sana, ya, adakah model lain tarawih di sini di samping yang dilaksanakan saat ini? Apa aja? Tidak ada. Dulu saja dalam sejarah, waktu Imam Malik yang mimpin di Madinah, itu tarawihnya 36 rakaat. 36 rakaat. Alasannya karena kalau di Makkah zaman dulu ada waktu tabiin, itu habis tarawih 2 kali salam terus tawaf. Nah, terus diganti itu dengan sholat sehingga jadi 36. Ya, semua yang lain mengatakan 20 rakaat. Sampai tahun kemarin masih begitu. Baru tahun ini sepanjang 1400 tahun diumumkan oleh pemerintah tarawihnya cukup 10 rakaat. Ya, karena pandemi, dan itu pun harus juga jarak jauh. Ayo sudah, ya, runtuh semua itu. Lebih 1400 tahun ya. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah tetap meridhoi atau tetap menerima ya. Ini bukan barang kecil loh.
Ini bukan barang kecil. Oke lah kalau kita tidak menyukai, tidak memasalahkan jumlah rakaat dan sebagainya. Paling tidak cara bagaimana umat Islam ini sekarang komunikasi ya dengan orang lain itu sekarang aneh-aneh banget, gitu ya. Itu aneh sekali. Harus tidak usah salaman, ya. Masih sering apa itu nomor kami karena saya masih keluar masuk di lingkungan, bukan lingkungan pengajian ya, tapi lingkungan beliau-beliau itu. Salamannya begini, ya adu apa? Seakan coropo gitu ya. Kadang-kadang hanya begini itu. Ya tasofahani. Salaman cara Kanjeng Nabi itu inilah. Buka tangan, tempelkan ini dengan ini. Tek. Begitu. Baca itu tentang bagaimana Kanjeng Nabi. Tidak mesti harus pakai ngok-ngok gitu ya. Apa? Salaman kaji jangan itu ya. Bukan. Ya, tek. Ya. Luar biasa dengan isu pandemi ini, luar biasa predel kita. Ya. Ini mudah-mudahan tidak menjadikan hilangnya barokah dari muka bumi. Betul itu. Betul itu ya. Sehingga akhirnya kalau hidup kita cuma di dunia saja ya oke lah gitu. Tapi kita ini kan perjalanan menuju akhirat. Kita ingin pembelaan dari Rasulullah. Tapi kalau semua yang dituntunkan Kanjeng Nabi pas ditinggalkan bagaimana itu ya, muskil. Ya, muskil itu. Ya, sekarang juga siap-siap gak usah mudik. Anak cukup WA saja ke emaknya, ke ibunya yang melahirkannya. Ya. Bukan berarti orang tua itu mendambakan kita belanja ini, kita bahkan apa-apa. Tapi orang tua ketemu anak itu kan nilai khusus sebetulnya. Dan itu alhamdulillah seiring dengan tradisi yang ada di negeri kita, ada model lebaran. Itu walaupun itu bukan langsung syariatnya Kanjeng Nabi, tapi nyambungkan anak dengan orang tua itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Nah ini seakan-akan gak usah ke orang tua, tapi kalau rekreasi ke Patulo atau ke tempat silahkan. Lu kan aneh ya, ke tempat rekreasi wisata bisa, tapi ke orang tua tidak bisa. Nah, ini mudah-mudahan cepat sembuh kembali ya itu. Ini kalau terus berlanjut tidak tahu gambaran umat Islam yang dibangun di negeri ini beratus-ratus tahun dengan tradisi yang bagus ini jadi muskil itu ya. Muskil semua nanti ya. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi apa namanya? Ini dibaca tetap idhar ya, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan marida la'anahu Allah wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udillannahum wa la manniyannahum wa la amrannahum wa la yubtikunna adhana al-an'ami wa la amrannahum fala yughayyirunna khalqallah wa ma takhidhu syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma yaduhum syaitanu illa ghurura. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan wa man astaqu minallahi qila laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa mu'min wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa muhsinu wa taba millata ibrahima hanifa wattakhadallahu ibrahima khalila walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المال فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Jadi orang itu kalau munafik dengan orang yang ingkar itu identik ya, itu sama walaupun orang munafik itu ya penampilannya, pakaiannya ya, bahkan mungkin cara bicaranya sama seperti kita, sama seperti orang mukmin, tapi hatinya rusak ya, hatinya seperti orang kafir. Nah seperti itu disebutkan di sini innallaha subhanahu Allah jami'ul munafiqin wal kafirin. Allah kumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir, yang non muslim fi jahannama jami'a. Sama nanti kumpul ujung akhirnya sama-sama di neraka jahanam. Lah kita ini kalau ngaji terus kita baca, itu kita akan dapat pelajaran siapa profil orang mukmin yang sebenarnya, siapa profil orang yang munafik, siapa profil orang-orang yang kafir atau ingkar. Mulai dari pertama kita ngaji, mulai surat Al-Baqarah ya, setelah kita dikenalkan orang muttaqin, setelah itu langsung 2 ayat tentang orang kafir, selanjutnya 13 ayat tentang orang munafik. Nanti kita baca terus begitu di Quran itu. Orang yang ngerti Quran ini seringkali membaca Quran itu bukannya mogok, tapi paling tak, duh, ini ayat tentang orang kafir, kok saya seperti ini? Takut dia. Pas baca ayat tentang orang munafik, loh, kok saya persis dengan, hati-hati itu ya, hati-hati itu udah bukan hanya kebakaran ketonon di sini ya, poton di neraka fi jahannam tadi. Naudzubillah min. Nah, ini gambaran, ini profil orang munafik.
Kok sampai cocok gitu ke kita? Cepat kita harus bersih diri gitu ya. Harus begitu. Alladzina tarbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana al-kafirina nasibun qalu alam nastaghfir alaikum wa namna'kum minal mu'minin wallahu yakum bainahum yaumil qiyamah wa la ja'alallahu lil kafirina al mu'minina sabila innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah ini sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, maunya menipu Allah. Bahwa padahal ia khadi'uhum, ya tertipu, sudah diparingi kemampuan, diparingi kemurahan, kenikmatan Allah, dia itu tertipu sendiri ya. Ciri-cirinya kesehariannya wa idza qamu ila sholati, apabila mereka berdiri menuju ke tempat sholat untuk sholat, qamu kusala, malas sholat, malas, hati-hati sudah itu sudah yura'unan nas, dia lebih semangat kalau dilihat orang. Kalau dilihat orang semangat tidak gitu ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak zikir, tidak sebut Allah ya, tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali sedih, berat pikiran sedikit. Nah, kalau kita mirip ini, ya berarti kita mirip orang munafik. Kalau kita plek seperti ini, ya berarti sebenarnya kita munafik. Itu loh ya, ngaji itu dipakai untuk dirinya, bukan untuk memberitahu orang aja gitu ya. Tuh, masya Allah, munafik saya ini, begitu. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Mudzabdzab ya, maju mundur, pelintlan, pelintat pelintut itu. Baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Tidak bisa jadi mukmin yang sebenarnya dan tidak jadi kafir yang sebenarnya. Itu. Ya, itu bahaya itu, malah itu. Nah, di sini disebutkan wa may yudlilillah, barang siapa Allah biarkan sesat, maka tidak ada falan tajida, tidak akan kamu dapati lahu untuknya sabila, jalan untuk beri petunjuknya. Naudzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi lakum sultanan mubina. Wahai orang beriman, jangan kamu ambil orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir sebagai para pemimpin aulia, orang-orang yang sangat kamu percaya. Min dunil mu'min, dari selain orang yang beriman. Aturiduna, apakah kamu menghendaki antaj'alu, bahwa kamu jadikan lillahi pada Allah alaikum atasmu sultanan, kekuasaan, alasan mubina yang nyata. Apa kamu pengen Allah punya alasan untuk nanti menyiksa kamu begitu? Itu. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira. Sebenarnya orang-orang munafik itu di tingkat paling bawah, asfal. Ya, paling aspal itu kan di bawah sana. Minan nar, dari neraka. Neraka paling intipnya neraka itu. Walan tajida, dan kamu tidak akan dapati lahum pada mereka nasira, penolong. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wasrahu wa tasamu billahi wa ala sudinahum billahi fa ulaika kamal mu'minin wa sawadillahu lil mu'minina ajran azima. Illa, kecuali alladzina tabu, orang-orang yang taubat, orang-orang yang kembali di jalur yang benar. Wasrahu, dan mereka memperbaiki diri. Wa tasamu billah, dan mereka berpegang teguh pada Allah. Wa akhlasu dinahum, dan dia memukhliskan, mentuluskan, memurnikan agama mereka. Faulaika, maka mereka itu ma'al mu'minin, bersama orang beriman. Oh, apa maknanya ini? Orang itu kalau pernah kena penyakit munafik,
kronis, sembuh betul sulit. Ya, walaupun taubat sudah memperbaiki diri, i'tisam billah dan sebagainya, ya, murnikan agamanya pada Allah. Faulaika ma'al mu'minin, itu bersama orang beriman. Ya, bukan minal mu'minin, bukan. Itu termasuk bukan. Ya, itu bersama orang beriman. Wasafadillahul mu'minina ajran azima. Dan kelak Allah akan memberi orang-orang beriman pahala yang besar. Karena dia bersama, ya melo lah. Seperti itu. Makanya pertama itu seseorang kalau ingin perbaiki diri, bebas munafik, itu jamaah sholat. Ya, jamaah sholat. Di dalam hadis disebutkan, kalau kita mampu menjaga jamaah 40 hari, 40 hari, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, insya Allah sembuh. Itu ya. Kalau di Masjid Nabawi di Madinah cukup 40 waktu, ya, atau 8 hari. Kok kita tuh banyak punya duit terus sama penyakit munafik, lebih baik membayar aja umroh, cari yang paket kira-kira nanti 8 hari di Masjid Nabawi. Begitu, ya. Sholat 40 waktu artinya 8 hari. Biasanya kalau orang haji diberi kesempatan 8 hari plus 1 atau 2 waktu lagi, hampir 9 hari di sana. Nah, sholat jamaah komplit, ya, bukan masbuk, ya, bukan nyusul. Imam Allahu Akbar, dirinya ya Allahu Akbar, begitu, ya. Itu insya Allah bebas itu, karena itu janji dari Rasulullah Sallallahu. Kalau di luar Madinah, ya itu 40 hari. Kalau di pondok enak sekali tentunya, ya. Pondok itu, pondok tegakkan jamaah tetap begitu. Tapi sekarang jujur saja, masing-masing silakan introspeksi diri, punya koreksi diri. Selama saya di pondok 3 tahun misalnya, pernahkah saya jamaah selama 2 bulan berturut-turut? Tak pernah tinggalan sama sekali. Ayo cek itu, nanti kan langka, ya. Tak pernah ketinggalan. Ada saja kadang-kadang halangannya. Ya, sudah mau 40, sudah 35, perut mules. Ya. Akhirnya waktunya yang lain jamaah dia masih harus di toilet sana. Itu dihitung 1 lagi nanti. Ya, begitu. Kalau kita punya hitung-hitungan tuh kita bisa niteni itu. Ya. Apakah betul saya sudah pernah berobat dari penyakit yang membahayakan, paling menakutkan ini? Oh, itu jadi intip neraka ya. Ya. Pernahkah saya berusaha berobat dari penyakit ini? Itu begitu ya. Udah. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum ma amantum wa kana Allah syakiran alima. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allah sami'an alima. In tubdu khairan atufu wa ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna yafariqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafirun haqqan wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina wal ladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yafarriqu baina ahadin minhum ulaika safayudihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama' faqad salu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahratan fa'adhumus sa'iqatu bi dhulmihim thumma tahudul ijlan ba'da ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna 'an dzalik wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na
Wa rafa'na faqahum tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'tu fi sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini yang saya sebut dalam Quran ini hanya ada 3 saja penggunaan kata mitsaqan ghalidha, janji yang berat, ya, janji paling berat, janji paling besar dan paling berat. Ini satu, yakni ketika Allah mengangkat gunung Tur di atas Bani Israel, ya, jadi Bani Israel itu diistimewakan, diselamatkan dari kejaran Fir'aun sampai dilintaskan melalui Laut Merah sampai selamat. Akhirnya saatnya diangkat ke gunung Tur untuk, ya, bagaimana patuh kepada aturan yang syariat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihis salam. Kata yang dipakai mitsaqan ghalidha, jadi berat. Yang kedua, yang ayat yang dulu sudah kita ulas, yaitu janji antara suami istri, ya, akdun nikah, bertemunya 2 umatnya Kanjeng Nabi yang semula bukan mahramnya, ya, semula saling memandang saja menjadi dosa, ya, apalagi lebih dari memandang, menjadi sesuatu yang halal bahkan berpahala. Itu disebut mitsaqan ghalidha. Jadi harus hati-hati banget, ya, hati betul itu. Kan sampai nanti ada santri yang menyampaikan unek-unek hatinya kepada santri putri, saya memperhatikanmu mulai kamu masih kelas 2 aliyah, siap, misalnya, ya, nggak usah begitu-begitulah gitu, ya, ya, nah, ya. Saya lama memang mengenal banyak wanita, banyak perempuan, banyak cewek, di antaranya juga kamu. Setelah saya istikharahkan pada Allah, saya pertimbangkan dengan berbuat, maka dengan bismillah, begitu, ya, dengan bismillah saya sampaikan maksud hati saya. Begitu. Kalau sekiranya jalinan antara aku dan kau akan membawa kebaikan untuk agama kita, penghidupan kita, akhir urusan kita, gitu ya, seorang agama kita, penghidupan kita, maka dengan bismillah saya akan menanti kamu. Begitu. Apa-apa, enggak usah bunga-bunga kata yang itu, ya, enggak usah. Mitsaqan ghalidha. Satu mitsaqan ghalidha lagi, yaitu janjinya Allah dengan para utusan, ya, untuk mengemban kalimat tauhid la ilaha illallah, itu digunakan kalimat mitsaqan ghalidha. Maka dari itu jangan main-main untuk hal-hal yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdi mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin wa qulihim qulubuna ghulf bal taballahu laha bi kufrihim wa la yu'minuna illa qalila. Wa bi kufrihim wa qulihim ala maryama buhtanan azima wa qulihim inna qatalna al-masih Isa ibn maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min illati ba'dhan wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Wa in min ahli kitabi illa li'minan nabiy qabla mawtih wa yawmal qiyamati yakuna alaihim syahida wa bi dhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum bi saddihim an sabilillahi katsira wa adhimu riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima.
لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا بشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة إنه خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وما يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ويعذبهم عذابا أليما ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم من المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما كل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافين على متخذي أخدان وما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
Fadhkuruni ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bidzati sudur. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allah inni ma'akum la aqamtumus salata wa atitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa fazartumuhum aqradumullaha qardan hasana wa aqradumullaha qardan hasana lakafirannakum sayatikum wa yudkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sabil. فبما نقضهم ميثاقهم لأنهم جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ونسوا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam qul faman yamliku minallahi shay'an in arada ayyuhal masih ibnu maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yahkumu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir wa qad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yarju minha fa inna dakhilun qala rajulan minal ladzina khafuna annallaha lam yadkhulu alaihimul baba wa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun walallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha ma damu fiha fa dhamma rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafriq bainana wa bainal qaumil fasiqin qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin wa tul 'alaihim naba'na adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yaqbal min al-akhari qala laqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. La basatta di situ ta bersamaan dengan ta maka dibaca idhom sehingga suara toknya hilang ya. Suaranya toknya hilang. Ada yang bisa dibaca pilihan, tapi yang paling bagus idhar. Misalnya sering laqad ja'akum, kalau ada orang baca laqad ja'akum boleh, tapi yang paling bagus tetap dibaca idhar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dalnya tetap dikolkolahkan. Ini juga kolkolah ta itu, tapi kalau dibaca lain basat tah ya sulit ya. Nah, jadi toknya dihilangkan masuk pada ta. Bismillahirrahmanirrahim.
إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبث الله ربا يبحث في الأرض ليراه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ولدا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم bukan tapi dikalahkan ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ولم تؤتوه فاحذروا وما يرد الله فتنته فلن نملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون الكذب أكالون الصدق فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم وإن أعرض عنهم فلا يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وإنهم التوراة فيها حكم الله ثم تولوا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء لا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم بها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثاره بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم الإنجيل ما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم به تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ما يفتنونك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن الله فاعلم أن ما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ولا بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فسأل الله يأتي بالفتح أمر مني ويصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
aizatin al kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un wa may tawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina takhudhu dinakum huzwa wa laiba alladzina takhudhu dinakum huzwa wa laiba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara wattaqullaha in kuntum mu'minin wa idza nadaytum ila sholati takhudhuha huzwa wa laiba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun qul ya ahlal kitabi hal tangimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina qul ya ahlal kitabi hal tangimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa dhiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa bidat-taghut ulaika syarrun makana wa dhallu an sawa'i sabil. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر هم قد خرجوا به والله أعلم ما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا أنهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ayat ini ya, mengenangkan kita kalau kita ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Di sana ada raudhah ya, yang diperebutkan semua peziarah untuk bisa walaupun hanya sholat 2 rakaat atau baca salawat karena di situ di raudhah itu. Raudhah itu tempatnya antara mimbarnya Kanjeng Nabi dengan dalamnya Kanjeng Nabi. Nah, dalamnya Kanjeng Nabi itulah yang sekarang ada astana Kanjeng Nabi, antara asta dan mimbarnya Kanjeng Nabi. Wah, itu kita harus sabar ya. Kalau normal biasa umrah tahajud itu harus sabar betul. Sampai jam-jaman bisa masuk sampai situ ya. Kami terakhir 2019 yang lalu ketika ke sana dengan Dia Sodik itu saya coba ya, saya ikut ya, coba jalur biasa pagi-pagi habis subuh gitu ya. Subhanallah, tertahan kita sampai hampir 3 jam ya. Terus antri ternyata dapat keistimewaan. Kalau yang subuh di raudhah itu dibiarkan ya, dia biarkan untuk menderes macam-macam, belum diganti orang lain sebelum nanti waktu isyraq ya. Saya perhatikan betul. Begitu kira-kira waktu isyraq ya, sudah boleh duha awal itu malah dikeluarkan mereka ya. Terus satu palang, satu batasan dibuka, masuk di palang itu, tutup lagi terus gitu. Sampai ada 3 atau 4 palang itu ya. Lama itu masuk, diberi kesempatan sholat 2 rakaat di sana ya. Doa sebenarnya keluarkan, baru lagi ngesak-ngesak di. Pada waktu itu saya rasakan hampir 3 jam itu ya, sampai 2 kali berturut-turut begitu. Nah, di raudhah tersebut itu ada kenangan-kenangan lama yang ditandai di situ. Kita bisa membedakan mulai dari tiang-tiang yang ada di Masjid Nabawi itu. Jadi itu katakanlah masjid pertama, masjidnya Kanjeng Nabi. Terus ada perluasan atau di sampingnya itu ya, di kanannya itu
sekitar paling 25 meter ya lebih ya. Itu masih wilayah masjidnya Kanjeng Nabi, tapi bukan rodo. Nah setelah itu baru lagi peluasan sampai sekarang ini Masjid Nabawi seluas 10 hektar. Ya, 10 hektar. 10 hektar itu berapa? Kalau kamu masuk di pondok dari sana terus sampai semua ini hanya 1 hektar. Ya. Jadi 10 kalinya ini, itu aja gambarannya gitu ya. Nanti kalau sawah kita udah kita kerjakan, kita baru 1,5 hektar gitu ya. Nah, ini Masjid Nabi itu 10 hektar. Nah, itu masjidnya saja 98.000 meter persegi. Ya. Nah di situ kenangan yang lama itu ada tulisannya, tiang itu, Ustuwah Haris, gitu ya. Itu tiang Haris, tiang penjaga. Disitulah dulu walaupun belum ada tiangnya begitu, tempat ya menjadi security-nya Kanjeng Nabi. Yakni Sayyidina Ali bin Saat itu pada waktu hijrahnya Kanjeng Nabi, beliau dipercaya untuk menempati tempatnya Kanjeng Nabi di Makkah. Karena ketika Sayyidina Ali ini sudah hijrah ke Madinah, tetap beliau, saya mesti tetap harus menjaga Rasulullah di situ terus, jaga Kanjeng Nabi terus, sampailah turun ayat ini. Ya Rasul, wahai Rasul, wahai utusan, balligh ma unzila ilaik, sampaikan apa yang diturunkan padamu mir rabbika, dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, dan jika kamu tidak perbuat, fama balagh, maka tidaklah kamu sampaikan risalahnya. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah ya'simuka, ya menjagamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kaum yang ingkar, orang-orang yang ingkar. Dari turun ini langsung aman. Ya, karena Allah yang menjaga dari, ya, langsung balik pulang Sayyidina Ali. Ya, sudah tidak ada penjagaan lagi, sudah nggak ada satpam lagi yang di situ. Ya, karena sudah ya begitu loh mantapnya dengan Quran itu. Nah, tempat itulah yang sekarang ada tiang. Nanti suatu ketika kamu bisa buktikan, amin ya rabbal. Ya di situ, itu Ustuwah Haris itu tempatnya Sayyidina Ali menjaga Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum wa lazidanna katsiran minhum ma unzila ilaykum min rabbika tughyanan wa kufra. Fala ta'salal qaumil kafirin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu waswabiuna wan nasara man amana billahi wal akhir wa amila sholihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma dhaballahu alaihim thumma amu wa sammu katsirun minhum wallahu basirun bima ya'malun. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam wa qala al-masiihu ya bani israila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mal masih ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulan yad'am unzur kayfa nabayyinu lahum al-ayati thumma unzur anna yufakun qul ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu was-sami'ul alim. Qul ya ahlal kitab la ta'lu fi dinikum ghairil haqqi wa la tattabi'u ahwa'akum min qad dallu min qablu wa dallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika ma asaw wa kanu ya'tadun kanu la tanahuna munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhatallahu 'alaihim ma fil 'adzabi hum khalidun.
walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihim mattakhadhuhum awliya walakin katsiran minhum fasiqun la tajidanna shaddan nas adawatan ladzina amnul yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan ladzina amnul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubana wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu min at-tamim mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna masyahidin wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haqq wa natma'u yudkhilana rabbuna ma'al qawmis shalihin fadzabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin walladzina kafaru biayatina ulaika ashabul jahim amantu billahi sadaqallahu maulanal azim wa ballagha rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.